Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Inggris dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Ibrahim, Prodi Manajemen Dakwah, kelas MD 1A. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan isi jurnal yang berjudul Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia Upon the Ethics of Dakwah in the Digital Age. Moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dakwah di era digital. Jurnal ini ditulis oleh Agus Fatuh Widoyo, Muhammad Abduh, M. Abduh Amri, dan Athoillah Islami. Jurnal ini diupload oleh Jurnal Ilmu Dakwah Sinta 2. Jurnal ini berisi tentang etika dakwah di era digital, mendorong moderasi beragama dengan memperhatikan penggunaan media sosial yang bijak, pemahaman agama yang akurat dan toleran, menjaga kualitas informasi, menghindari radikalisme dan ekstremisme, serta memperhatikan keberagaman dan inklusivitas dalam menyebarkan pesan agama. Abstrak. Purpose the rampant dakwah content in social media that triggers social and national disintegration is a problem and a big task for the government and Muslims in Indonesia to prevent it. Maraknya konten dakwah di media sosial yang memicu disintegrasi sosial dan bangsa merupakan masalah dan tugas besar bagi pemerintah dan umat Islam di Indonesia untuk mencegahnya. This study seeks to identify the values of moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of East Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. Kajian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Method. This qualitative study was a philosophical normative approach. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan filosofis normatif. The study's primary data used the fatwa document of the Majelis Ulama Indonesia, East Java Province number 6 of 2022, Cornering Dakwah Ethics in the Digital Era. Data premier penelitian ini menggunakan dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Indicator of religious moderation conceptualized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as the primary analysis theory. Indikator moderasi beragama dikonseptualisasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai teori analisis utama. The documentation techniques used in collecting data in this study and the data analysis techniques were data reduction, presentation, and verification. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Results. This study concludes that there is a dimension of religious moderation in the fatwa of Majelis Ulama Indonesia
of East Java Province number 6 of 2022. Cornering dakwah ethics in the digital era. Among others, the value of anti-radicalism in the prohibition of the delivery of provocative dakwah content, the value of tolerance in the recommendation of delivering pluralist dakwah content, the value of nation commitment in the recommendation of delivering dakwah content that leads to compliance with the country's constitution, and the accommodation value of local wisdom in the recommendation of delivering dakwah content that maintains public conduciveness. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital, antara lain nilai anti-radikalisme yang dalam larangan menyampaikan konten dakwah yang provokatif, nilai toleransi dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah pluralis, nilai komitmen nasional dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi negara, dan akomodatif nilai kearifan lokal dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang menjaga kondusivitas publik. Baik. Implications. This study shows the mainstreaming religious moderation in Indonesia can be internalized in religious social fatwas. Implikasi kajian ini menunjukkan bahwa pengaruh utama moderasi beragama di Indonesia dapat terinternalisasi dalam fatwa-fatwa sosial keagamaan. Originality. This study shows the 4 indicators of religious moderation in Indonesia: tolerance, anti-radicalism, national commitment, and accommodating to local wisdom can be internalized in the digital media space. Code of Ethics for Dakwah Activities. Originalitas studi ini menunjukkan bahwa 4 indikator moderasi beragama di Indonesia, yaitu toleransi, anti-radikalisme, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal, dapat diinternalisasikan dalam kode etik ruang media digital untuk kegiatan dakwah. Introduction. The presence of digital-based social media is widely used in Islamic dakwah activities. Briandana et al. 2020. Even dakwah activities through social media have become a global phenomenon, including those in Indonesia. Ali et al. 2021. However, social media can also have positive or negative implication for dakwah activities in Indonesia. Akmalillah 2020. Only a little was found dakwah content on a social media tends to have various ideological motives. Husaini and Islami 2022. Based on a study by Erwin Yusuf Talib, they have explained that two frequent factors trigger polemic in dakwah on social media. First, dakwah material is polluted by a pragmatic orientation. Second,
The profile of the preacher is independent from a scientific aspect, so it has implication for dakwah content and triggers various social conflicts. Type 2019. Kehadiran media sosial berbasis digital atau online ini banyak digunakan dalam kegiatan dakwah Islam. Priyadana dan kawan-kawan 2020. Bahkan, aktivitas dakwah melalui media sosial sudah menjadi mendunia. Fenomena tersebut termasuk yang terjadi di Indonesia. Ali 2021. Namun, media sosial juga bisa memiliki implikasi positif atau negatif terhadap kegiatan dakwah di Indonesia. Akmaliyah 2022. Hanya sedikit ditemukan. Konten dakwah di media sosial cenderung memiliki motif ideologis yang beragam. Hussein dan Islami 2022. Berdasarkan kajian Erwin Yusuf Thalib, dijelaskan dua faktor yang sering terjadi memicu polemik dalam dakwah di media sosial. Pertama, materi dakwah dicemari oleh pragmatis orientasi. Kedua, profil khotib yang tidak kompeten dari segi keilmuan. Memang demikian implikasinya terhadap konten dakwah dan memicu berbagai konflik sosial. Taib 2019. As mentioned above, various response to dakwah problems in social media exist. Provinsial Majelis Ulama Indonesia Java is 2022 established Fatwa No 6 of 2022 about ethics propaganda in the digital age. The fatwa is intended as a code of ethics for Indonesian preachers to convey the content of preaching in a manner within the digital space. On the fatwa, several provisions of law become the code of ethics of preachers in the digital space, including the content of dakwah in the digital space must upload the proper attitude of tolerance, prevent all forms of violence, and maintain unity as a state fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of East Java Province number 6 of 2022 concerning the ethics of dakwah in the digital era 2022. Seperti disebutkan di atas, respon terhadap permasalahan dakwah di media sosial sangatlah beragam. Provinsi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur 2022 menetapkan Fatwa nomor 6 tahun 2022 tentang etika propaganda di era digital. Fatwa tersebut dimaksudkan sebagai kode etik bagi para pendakwah Indonesia menyampaikan konten dakwah secara bijak di ruang digital. Ada beberapa di dalam fatwa tersebut. Ketentuan hukum menjadi kode etik dakwah di ruang digital. Termasuk kontennya dakwah di ruang digital harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang baik, mencegah segala bentuk kekerasan, dan menjaga persatuan sebagai negara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital 2022. If you look closely, various dakwah codes of ethic above show that the Majelis Ulama Indonesia as Java Province, through its fatwa authority, puts its effort to emphasize preachers to convey moderate dakwah content in the digital space. This emphasis parallels mainstreaming religious moderation promoted by Ministry of Religion
of the Republic of Indonesia. In this context, the initial argument built by this study states that there is a dimension of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Java Province regarding the ethics of preaching in the digital era. Jika dicermati, berbagai kode etik dakwah di atas menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui kewenangan fatwanya berupa menekankan kepada para khatib untuk menyampaikan konten dakwah yang moderat di ruang digital. Penekanan ini sejalan dengan pengaruh utama agama moderasi yang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam konteks ini, argumen awal yang dibangun penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika berdakwah di era digital. Based on the background above, this qualitative study is oriented to identify the value of moderation deep inside the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Java Province number 6 of 2022, cornering the ethics of dakwah in the digital age. There are previous studies that are correlative to the subject matter of this study, including studies by Abdul Aziz Harahap and Muhammad Ali Yunus, which concludes that three are Pancasila fellows in the missionary orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Harahap and Yunus 2021. Furthermore, a study by Husaini and Ata'illah Islami states that religious moderation is valued in the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Husaini and Islami 2022. Furthermore, Abdul Aziz Harahap and Setiawan Alfiandri in their study concluded that there is a prophetic social dimension of Islamic in the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Harahap and Setiawan 2022. Studies by Agus Fatuh Widoyo and Ata'illah Islami also reveal a dimension of Maqasid Sharia values contained in the formulation of the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Widoyo and Islami 2022. Next, a study by Umdatul Hasanah and Nur Asya Tawang also states that the distinction of auditory, the interest, ideology, and market of dakwah have an impact on the formation of different views and meaning in the discourse of Bachelor's certification in Indonesia, Hasanah and Tawang 2022. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian kualitatif ini berorientasi untuk mengidentifikasi nilai moderasi jauh di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Ada penelitian sebelumnya yang korelatif dengan pokok bahasan penelitian ini, termasuk penelitian oleh Abdul Aziz Harahap dan Muhammad Ali Yunus yang menyimpulkan bahwa terdapat nilai Pancasila dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Harahap dan Yunus 2021. Selanjutnya, penelitian Husaini dan Ata'illah Islami menyatakan moderasi beragama diapresiasi dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Husaini and Islami 2022.
Selanjutnya, Abdul Aziz Harahap dan Setiawan Alfiandri dalam kajiannya menyimpulkan bahwa terdapat dimensi sosial profetik Islam dalam dakwahnya. Orientasi Majelis Ulama Indonesia. Harahap dan Setiawan 2022. Kajian oleh Agus Fatuh Widoyo dan Athoillah Islami juga mengungkapkan dimensi nilai-nilai maqasid syariah yang terkandung di dalamnya. Rumusan orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Widoyo dan Islami 2022. Selanjutnya, kajian Umdatul Hasanah dan Nur Asia juga menyebutkan bahwa perbedaan kewenangan, kepentingan, ideologi, dan pasar dakwah berdampak pada terbentuknya perbedaan pandangan dan makna dalam wacana sertifikasi khatib di Indonesia. Hasanah dan Tawang 2022. The distinctive aspect and novelty of this study from the variant of previous study above are that the focus of this study is to identify an extent of the dimension of the value of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Java province regarding the ethics of dakwah in the digital space. This more specifically examines the dimension of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia regarding ethics in conveying dakwah contents in the digital space. This study is urgently carried out amidst the rampant content of dakwah material in the digital space, which is counterproductive to the mission of Islamic dakwah teachings itself, yang menjadi pembeda dan kebaruan penelitian ini dari berbagai penelitian dahulu di atas adalah bahwa fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi keberadaan dimensi nilai keagamaan moderasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di ruang digital. Hal ini lebih khusus mengkaji dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dalam menyampaikan konten dakwah di ruang digital. Kajian ini mendesak dilakukan di tengah maraknya muatan materi dakwah di ruang digital yang kontraproduktif terhadap misi ajaran dakwah Islam itu sendiri.